कथा कीर्तन करने पूर्वर मोर आपण मानकु दुईटी अनुरोध अच्छी। गोटे हूँ एठारे कई धूम्रपान करिवे ना, बीड़ी सिगरेट गंजेई आदि धूम्रपान करिवे ना, ता निषिद्ध पाप कर्म। द्वितीय कथा हूँ आमाने जेतेबेले हरे कृष्ण कीर्तन करिबो सेतेबेले आपण माने समस्ते आबाल वृद्ध वनिता कीर्तन करिवे। केही मुख रहिबे ना, केही पाटी बंद करी रहिबे ना। जो माने उपस्थित अछंती आबाल वृद्ध वनिता समस्ते हरिनाम कीर्तन करिवे, हरे कृष्ण कीर्तन करिवे। तो द्वारा जीवा सार्थक जीवन सार्थक হয়। ए होउची भगवानकर उपदेश। भागवत रे ए कथा कहा जाइछि। भागवत भगवानकर वाणी अवतार। आपण माने राम जी इठी आराधना करुचंती। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम। सेमाने एक मान मध्य कौनसी भेद नाही। एणु महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु जे कि जुग धर्म प्रवर्तन करचंती 5 वर्ष तले आसीथिले। कलिजुग धर्म है हरि संकीर्तन। एतदर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। से सचिनंदन गौर हरि ही से राम, से कृष्ण, श्री जगन्नाथ से षडभुज प्रदर्शन करथिले। सार्वभौम भट्टाचार्य को अद्वैताचार्य को दुई हस्तरे धनुर्बाण धरचंती से राम, आ दुई हस्तरे वेणु धरचंती से कृष्ण, आ दुई हस्तरे दंडकमंडल धरचंती से सन्यासी रूप सन्यास नहीं से राम। तेणु भिन्न नुहंती। पुणी से महाप्रभुंकर कथा कहबी एवं आपण माने रामजी कथा शुणुचंती। मु मध्य रामजी कथा किछि कहबी। तेणु आपण माने शांति रे बसंतु, पाठतुंड करिवे ना, भगवान कथा शुणिबे एवं समस्त को शुणिबार सुजोग देबे। जदि केही पार्टी करती ताहले से शुणिबे ना, अन्य मान को शुणेबार सुजोग वंचित करिवे। तेणु केही पार्टी करिवे ना। विशेष करी जो माने पिला अछंती सेडा किछि बुझिबे ना, कटरमटर करिवे। जो माने नेता लोक उद्योक्ता अछंती से माने पिला मान को दूरेई दियौ, से माने जेपरि गोलमाल न करिवे। एति अनुरोध आपण मान को समस्त को अनुरोध। आबाल वृद्ध वनिता माताजी समस्त को अनुरोध। ए हरिनाम समस्त गान करंतु। एथिरे आपण उद्धार पाइबे, आपण भगवान को पाइबे, राम जी को पाइबे। भागवत रे कहाइछि जुहा सती दादुरी के वन चोप गायती उरुगाय गाथा। जे जुहा पाई भगवान, उरुगाय कहले भगवान, भगवान कर नाम गुण कीर्तन न करे तार जुहा भेक जुहा तुल्य निरर्थक। भेक बेंगर जुहा अछि। से कौन करुछि? से करुछि कड़कड़ 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 करी कौन करुछि ना तार खादक सर्प को आह्वान करुछि। मु एठी अछि खाइबा, ता माने मृत्यु को आह्वान करुछि। तद्रुप भावे जुहा पाई मानव, जो मानव जुहा पाई विशेष करी जोठी हरि नाम गुण गान करा जाउछि सेठी उपस्थित रही से जुहारे हरि नाम न करे, मुक रहे बुक रहे, तार जुहा भेक जुहा तुल्य निरर्थक। से मृत्यु को आवाहन करे, मृत्यु को आवाहन करे। ए होउछि भागवतर कथा। ए कथा आपण माने जानी रखंतु। द्वितीय कथा जे न करे तार नाम जमराजंकर मंत्री चित्रगुप्त पांजिरे लेखे। ए उपस्थित थिला जोठी भगवान का नाम गुणगान कराउतला। ए मुक थिला, ए पार्टी खोलिना। तेणु ताकू जम दरबार को जीवा पाई परिबो। जमदंड भक्त्यार करिया पड़िबो कथा मुंड खोथांतु। सेथिपाई आपण मान को समस्त को अनुरोध। आपनकर बड़ सौभाग्य, बड़ सुकृति अछि। आपण माने एठा को आसीचंती। विशेष करी राम जी उपस्थित अछंती। से रामंकर उपस्थित ए रामंकर ये वाणी अनुरोध है आपण मान को। तेणु आपण माने से भगवान कर नाम गुण गान करंतु, आम साथी गान करंतु। सब प्रकार कल्याण हबो, अकल्याण कटि जीव, अमंगल कटि जीव, दुर्भाग्य जहा अछि, मंद ग्रह उत्पीड़न अछि ताहा कटि जीव, सौभाग्य उत्पन्न हबो, सबु कुशल मंगल हबो,
ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର। କୌଣସି ଅକଲ୍ୟାଣ ହବ ନାହିଁ। ବିପଦ କଟିଯିବ, ଆପଦ ବିପଦ କଟିଯିବ, ଗ୍ରହ ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ଉପଦ୍ରବ ସବୁ କଟିଯିବ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏ ତାର ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଆবার ଏତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାନ କଲେ ଆକାଶ ବାତାସ ଯାହା କହନ୍ତି ଫାଟି ପଡିବ, ଝଙ୍କୃତ ହେଇଯିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ହରିନାମ ଗାନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। କେତେ ପାପର କାଳିମା ଢାଙ୍କି ରହିଛି, ଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଶୁଦ୍ଧିତ ହବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ ଏ ହରିନାମ ଗାନରେ। ଏତେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्यो छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसपदाय श्री चैतन्य चंद्राय नम नमस्ते चैतन्य चंद्राय नम नमस्ते चैतन्य चंद्राय नम नमस्ते चैतन्य चंद्राय नम। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद मु आपण मान को आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ तरफरु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जेहेतु आपण माने आज आममानकर ए हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा कार्यक्रम रे अंशग्रहण करछन्ति, आममान को साहाय्य करछन्ति, आममान सहित सहयोग करछन्ति।
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ନ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କାହିଁ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ରାମଜୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସଜୀ ନାମର ବହୁ ମହିମା ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହରିନାମ କାହିଁ କରାଯାଏ। ଏପରି ଅବ୍ୟର୍ଥ ସୁଫଳପ୍ରଦ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା। ଜ୍ଞାନ ସାରରେ ହଉ ଅଜ୍ଞାନ ସାରରେ ହଉ ହରିନାମ କେମିତି ତାର ସୁଫଳ ପାଆନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଜାମିଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତର କଥା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନ କହୁଛେ। ସେ ମହାନ ପାପୀ ଥିଲା, ଏତେ ପାପ କରୁଥିଲା ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାଞ୍ଜି ତିଆରି କରି ରଖିଦେଲା। ସେ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିଛି। 3 ଜଣ ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ଯମଦୂତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମପୁରକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇକରି ତାର ସବା ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକିଛି। ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା, ସବା ସାନ ପୁଅ ନାମ ରଖିଥିଲା ନାରାୟଣ। ସେ ତା ପୁଅକୁ ଡାକିଛି, ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ଡାକିନି, ହେ ନାରାୟଣ ତୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମୋ ପାଖୁଆ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ସେ ପୁତ୍ରକୁ ସଂକେତ କରି ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ପାଇଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗଦା ଧରିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲେ, ଯା ତୁମେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ୟାକୁ। କାହିଁକି ନା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଏପରି ମହିମା ଅଛି। ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ଯେତେ ପାପ କରିଛ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ତାର। ସେ ମଲାନା, ସେ ଯମପୁରକୁ ଗଲାନା, ତାର ଆୟୁଷ ବଢିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯାଇଛି ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର, ହରଦ୍ୱାର ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିଛି, ଭଜନ କରିଛି। ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଛି। ଏ ନାମାଭାସେ ଅଜାମିଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗେଲରେ। नाम बोलते बोलते ब्रजे चल रे भक्ति विनोद बोले ब्रजे चले। भक्ति विनोद ठाकुर महाजन साधु वैष्णव आचार्य कथा उपदेश अच्छी आ कली जुगर एकमात्र धर्म हरे नाम केवल कलौ नास्ते गतिरन्यथा। कली जुगर अन्य गति ना केवल हरे नाम उच्चारण करिया नाम शरण नवाई पड़ो। नाम ही भगवान कली जुगरे नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतारो नाम हईते हय सर्व जगत निस्तारो। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तारो। नाम बिना कली काले नाई आरो धर्म। सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। निरपराधे नाम लैले ये शास्त्र समस्त वेद शास्त्र सिद्धांत कली काले अन्य अवतार नहीं। नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम है सर्व जगत समग्र जगत उद्धार हम। ए सर्वशास्त्र मर्म आपण देखंतु। आपण रामजी आराधना करछंती, रामायण पाठ करछंती,
हनुमान जी प्रधान राम भक्त, हनुमान जी प्रधान राम भक्त, दास्य कपिपति, दास्य भक्त भितर श्रेष्ठ सर्वोत्तम हनुमान जी। से हनुमान जी वर्तमान सुधा अछंती, वर्तमान सुधा अछंती। जेतेबेले त्रेता जुग शेषरे भगवान रामचंद्र तांकर लीला संगोपन कले, तांकर धाम को चली गले, सेतेबेले अयोध्यार समस्त तांकर समस्त भक्त अयोध्यार समस्त को तांकर धाम को नहीं गले, किंतु ए हनुमान जी को छाड़ी दे गले। हनुमान जी के नेले ना, कहीं नेले ना। हनुमान जी तांकर अति प्रिय भक्त, जे कि छाती फाड़ी कर देखे देइथला सीताराम को छड़ा के नहांती थी। एपरी ऐकांतिक रामदास के नहांती बजरंगजी हनुमान जी आपण माने शुणुथे, तांकु नेले ना, तांकु छाड़ी गले, ए भौतिक जगत रे छाड़ी गले। कहीं ना तुम्हें रुह दास्य भक्ति शिखेब, दास्य भक्ति शिखेबा हनुमान जी रहिले एठी वर्तमान सुधा अछंती, वर्तमान सुधा अछंती। किम पुरुष वर्षरे हनुमान जी रहिचंती, किम पुरुष वर्षरे हनुमान जी रहिचंती भागवत रे वर्णना अछि। कई जदि ऐकांतिक राम भक्त हिजबो ताल हनुमान जी दर्शन पाइब। केजन दर्शन पाइता हाथ टेकिलो मु देखिबी, केजन ऐकांतिक राम भक्त अछंती, जने हाथ टेकुचंती। धन्यवाद, आपनकर पद धूली आपनको दंडवत करछि मु। ए हनुमान जी दर्शन पाइब। से हनुमान जी वर्तमान शुद्ध अछंती, से सबले राम नाम करछंती, अन्य किछि ना, राम नाम करछंती। कलिजुगरे नाम छड़ा अन्य किछि ना। सेति भाई आमे नाम प्रचार करछे। सेही राम चैतन्य महाप्रभु रूप रे अवतीर्ण होइतले। मु आगु कहिछि हनुमान जी गौर लीला रे मुरारी गुप्त भाव रे, मुरारी गुप्त जे चैतन्य लीला रे अछंती, से हनुमान जी, हे हनुमान जी मुरारी गुप्त रूप रे चैतन्य लीला रे अंशग्रहण करथले। चैतन्य महाप्रभु से राम गुणगान करती। चैतन्य महाप्रभु तांको कपाल रे लिखिथले तुमे रामदास, रामदास, रामदास बोली लिखिथले। आ ताकु राम रूप देखैथले। महाप्रभु तांको राम रूप देखैथले। से महाप्रभु वंदना करथला, चल पड़थला। ए से महाप्रभुଙ୍କର କଥା आमे कहूचे। आमे गौर भक्त, आमे गौर भक्त। प्रथम कही महाप्रभु षडभुज प्रदर्शन करथले, षडभुज प्रदर्शन करथले, अद्वैताचार्य प्रदर्शन करथले, सर्वभटाचार्य प्रदर्शन करथले। दुई हाथ रे धनु बाण धरचंती से राम, दुई हाथ रे वेणु धरचंती से कृष्ण, आ दुई हाथ रे दंड कमंडल धरचंती से सन्यासी रूप रे थिले। सेई चैतन्य महाप्रभु तांकरी कथा आमे कहूचे। से किपरि राम भक्त से प्रचार करथले। से 6 वर्ष काल सन्यास नवा परे 6 वर्ष काल प्रचार करछंती। उत्तर भारत दक्षिण भारत रे जेतबेले दक्षिण भारत रे प्रचार करथले, सेतबेले बहु राम भक्त मान को भेटिचंती। से विषय मु चैतन्य चरितामृतरु कहिबी। सेथरे रामंकर कथा आपण जानि परिबे, महाप्रभु किपरि राम। आउ द्वितीय कथा होचे जो हनुमान जी राम नाम गान करछन सबले, से नाम गान आपण करंतु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, नाम हित है सर्व जगत निस्तार कथा कह जायछि। सेथि पई एई अनेक कंक मन रे आसुथिबो, आम्माने राम भक्त नुह, आम्माने कृष्ण भक्त। एई राम भक्त थिबे तो कृष्ण भक्त, ये कोन राम कथा कहिबे, राम भक्त बा कृष्ण काई भजन करिवे ना। ए तत्वगत भ्रम जे बुझी पारिब तत्व, से भगवान कहते भगवान को तत्व रे बुझा जाए। जन्म कर्म च में दिव्यं एवं जो वेति तत्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति संबंधित अर्जुन। ए गीतारे भगवान कृष्ण वाणी, मोर जन्म मोर कर्म प्राकृत नुहे, अप्राकृत दिव्य। आकु जे तत्व रे बुझिबो, ये तत्व विचार अच्छी, आपात विचार नहीं। आपात विचार कले किसी भगवान को जानी पारिबो ना। रामकृष्ण भितर भेद सृष्टि करिबो, रामकृष्ण भितर कौनसी तत्व तो भेद नहीं। जे तत्व रे बुझी पारिबो तार शेष जन्म हबो। ए जगत रे शेष जन्म हबो। ए शरीर त्याग कला परे से भगवत धाम को जीव, एथरे संदेह नहीं, पुनर्जन्म हबो ना। ता ए गीता रे भगवान कर वाणी। तेणु रामकृष्ण भितर तत्वगत किछि भेद नहीं। कृष्ण अवतारी, राम अवतार। रामादि मूर्तिषु कलानियमन तिष्ठन् नानावतारं अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् पुरं पुमांजो गोविन्दं आदि पुरुषं तमं वदामि। ब्रह्म संहितार कथा। राम नृसिंह वामन ए अंश कला एवं कृष्ण परम पुरुष भगवान अवतारी।
अन्यमाने अवतार अवतारा हि असंख्या हरे सत्य निधि द्विजा যথা বিদাসীন কল্যা সরস্বী সহস্রশ ভাগবত প্রথম স্কন্ধে কহিছি হরিঙ্কর অসংখ্য অবতার ଅଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ଅଛି। ଏ ଅବତାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଅବତାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏତେ ସକଳା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶ ଅଂଶର ସକଳା अवतार अवतारी भेद कौन ब्रह्म संहितार दीपार्थिरेव दशांतरम अभिपत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा जस्ता दुदेव विष्णु तया विभाति गोविंदं आदि पुरुषम तमं भजामि। ये ब्रह्म संहितार वाणी दीपर उदाहरण दिया दीप हईते जैते बहु दीपेर ज्वलन तेईछे एक मूल दीप कृष्ण से कारण ये दीपर उदाहरण अवतार अवतारी भेदरे दीपर उदाहरण गोटे मूल दीप अच्छी ताठारू बहु दीप लगिकी चली आसुची। ए मूल दीप होचंती कृष्ण अवतार गुड़िक लगी आसुवा दीप आलोक दबा धर्म समस्त समान एथरे भेद नहीं भेद भेद देखे जे से अपराधी है से रामंकर कृपा पाइबना भगवत कृपा पाइबना से अपराधी हो गला। से कहूली हनुमान जी कथा बृहत भागवतामृतरे सनातन गोस्वामी वर्णना देइचंती जे कि आचार्य अथॉरिटी बनाफाइड अथॉरिटी किम पुरुष वर्षरे हनुमान जी अछंती सर्वदा राम नाम गान करछंती। द्वारकारु कृष्ण पठेले गरुड़ जा गरुड़ जा हनुमान को कहब आमे इच्छा करछु तांको देखिबा पई से आसीबे गरुड़ को पठेले गरुड़ गला हनुमान जी को पाखु हनुमान राम नाम गान रे लीन अछंती से जाए गरुड़ कहला आज्ञा मु द्वारकारु आसीची भगवान कृष्ण पठेइचंती से आपन को देखिबा इच्छा करंती आपन शीघ्र आसंतु। किछि सुनिला ना हनुमान जी किछि सुनिले ना बारंबार जेतबे कहला तांको लांजरे गुटा छोटा मारले जे उड्डीकिरी पड़े गला द्वारकारे दुलकिरी पड़ी गला गरुड़ ठीक कृष्ण का आगे पड़ी गला। कृष्ण जानी पारले कौन घटना हेछि गरुड़ पचारे हे रे तू कौन कहलु कि रे ना मु कहली द्वारकारु मु आसीची कृष्ण भगवान कृष्ण मते पठेइछन्ती आपन देखिबा इच्छा करते आप शीघ्र आसंतु से मते अच्छा लांजरे छाट माले एपरी अवस्था मोर इरे तू बोका तू कहलु ना राम डाकुछन्ती क्या कहलु कृष्ण डाकुछन्ती जा औथर जा कहबा जा कहबा राम डाकुछन्ती काई ना से कृष्ण नाम कृष्ण फुष्ण के माने ना से राम को जाने राम तंकर आराध्य राम तंकर ध्येय राम रूप तंकर ध्येय से बजरंग जी महान साधु से सर्व ज्ञान तंकर साधु से महान साधु तांको कौन सी तथ्य पत नहीं से कहिसंती श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि मम जीवन सर्वस्व राम राजीव लोचन। ए बजरंग जी हनुमान जी कथा श्रीनाथ जानकी नाथ भीतर किसी भेद ना कौन सी भेद ना अभेद परमात्मनि किंतु मोर जीवन सर्वस्व राम राजीव लोचन ए कथा कहते ये हूँ भजन निष्ठा ये हूँ ऐकांतिकता से गरुड़ थे आसिले कहले आज्ञा रामजी डाकुचंती अरे रामजी डाकुचंती मत कहली ना मोर प्रभु डाकुचंती आम संगे संगे जीवा गरुड़ कहले मो कांधे बस तू पड़ा अते मु दरकार करे ना तू जा पड़ा आम जाऊे गरुड़ पलैगला उड़ी गरुड़ द्वारकार पहुंचा पूर्व हनुमान जी पहुंची जाइछंती। गरुड़ देखला जे हनुमान जी पहुंच जाइछंती कृष्ण राम रूप धरछंती बलराम कौन करछंती ना लक्ष्मण रूप धरछंती रुक्मिणी सीता रूप धरछंती राम लक्ष्मण सीता छिड़ा हेछंती हनुमान जी हाथ जोड़िकरी बसछंती ए रूप देखिछि आपण देखंतु राम कृष्ण भितर किछि भेद ना आपण भेद कले अपराधी हेबे केबे राम जी कृपा मिलना केबे राम जी कृपा मिल ये तत्वगत विचार अच्छी। एवं जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र लिखिले से कौन लिखिले वितरसी दीक्षुरणे दिक्पति कामनीयं अरे बोलो मुख हो कि वितरसी दीक्षुरणे दिक्पति कामनीयं वितरसी दशमुख मौली बड़ी रमणीयं
केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। दशावतार स्तोत्र जय जगदीश कौन लिखे हे केशव हे राम रूप केशव धरती राम रूप हे जगदीश आपण दशानन संहार काल रे इंद्रादि 10 दिग पालंकर तुष्टि निमित्त सेमानकर चिरवांछित भेदक राक्षस राजर 10 मुंड रमणीय बलि रूपरे सेमानଙ୍କୁ प्रदान करथिले हे हरे आपण जय युक्त हंतु केशव धृत राम शरीर से केशव राम शरीर धरछंती कारण कृष्ण होछंती अवतारी अनुमान अवतारी अवतार भितर किछि भेद ना केवल व्यक्तिगत ए गोटे दीपर बहु दीपाशा उदाहरण दिया जाइछि तेणु भेद देखिबे ना तेणु हम कहले से किपरि देखिले राम लक्ष्मण सीता जानकी देवी उपस्थित अछंती हनुमान जी देखिले कृष्ण धरिले राम रूप बलराम धरे लक्ष्मण रूप रुक्मिणी धरले सीता रूप ए भेद नु ए अवतार 10 स्कंद भागवतरे कहा जाइछि मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतार तंपासी निस्त्री भुवनंच तथाधुनेश भारम भुवहर जदुत्तम बलम वंदनम ते देवता मानकर गर्भस्तुति रे कहाइछे हे जदुत्तम आपण मत्स्य कर्म वराह हयग्रीव नृसिंह हंस वामन बलराम रामचंद्र बुद्ध कल्कि प्रभृति लीलावतार ग्रहण पूर्वक पृथ्वीर भार हरण करिथांती आपण को बारंबार वंदना करूछि ए अवतार मानकर कथा कहा जाइछे एथि राजन्य अवतार जे कहा जाइछि से राजन्य अवतार होचंती राम भगवान राम होचंती राजन्य अवतार से राम रूपरे नरदेवत्व राजदेह प्रकट करी समुद्र बंधन आदि रूप साधारण प्रभाव प्रकट करथिले वैवस्वत मन्वंतरीय 24 चतुर्जुगरे त्रेता जुगरे दशरथ महाराजंकर गृहरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ए भगवान 4 मूर्ति रे अवतीर्ण होइतले स्कंद पुराण रे कहा जाइछि एमाने चतुर्भुज राम होचंती वासुदेव लक्ष्मण होचंती संकर्षण भरत होचंती प्रद्युम्न शत्रुघ्न होचंती अनिरुद्ध राम और भरतंकर वर्ण देहर वर्ण श्याम वर्ण मेघ नव मेघ सदृश श्याम वर्ण लक्ष्मण शत्रुघ्नंकर देहर वर्ण सुवर्ण सदृश स्वर्ण कांतिधारी ए स्कंद पुराण वर्णना से वासुदेव से राम शत्रुभुज राम और कृष्ण मध्य कौन भेदना से भेद आप दर्शन करेंगे तत्वगत विचार या तत्व बुझा है आपात विचार ने असुविधा अच्छी से तत्व विचार कथा कह नाम गान कले भगवान को नाम गान कले हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे तद्वारा कौन है ना चित्त शुद्धि है चेतदर्पण मार्जन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम चित्त शुद्धि हम मळा कटिଯିव पाप कालिमा कटिଯିव हिमालय पार परिजमान बंची जाए विशुद्ध चित्त विशुद्ध चित्त भक्ति उद्गम हम भक्ति बल भगवत तत्व उपलब्धि हम आपंकर नते तत्व उपलब्धि हम ना से हनुमान जी शिखौचंती सब नाम गान करछंती राम नाम गान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मु गोटे गप कहिबी जेतबेले लंकारे राम रावण युद्ध होतला युद्ध आरंभ होतला सेति बेले रावणर कनिष्ठ भ्राता विभीषण रामचंद्रंकर शरण रे शरण नबा पई आसीथिला
ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ, ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିଭୀଷଣକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଉପଦେଷ୍ଟାଗଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନା, ଇଏ ରାବଣର ସାନ ଭାଇ, ଏ ଶତ୍ରୁ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆସିଛି, ଏ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି କରିବ, ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟାଗଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟାୟିକା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଆଖ୍ୟାୟିକାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବଣପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଭୀଷଣ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସିଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମନୁଷ୍ୟଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲା, ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଗଲା। ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସି ପଡିଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଘ୍ର କଣ କଲା ନା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ସେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖାଇବାର ଲୋଭ ହେଇଯାଇଛି ତାର। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଗଛରେ ଗୋଟାଏ ବାନର ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଅଛି। ସେ ବାନର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ବନ୍ଧୁତା କରିକିରି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଦେଖ ବାନର ଭାଇ, ଆଉ ମଣିଷ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ସେ ଗଛ କାଟି ପକାଏ, ତୁମେ ଗଛରେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ଢେଲା ପକାଏ, ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡାଏ, କୁକୁର ଲଗେଇ ତଡେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ନା, ତୁମ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ତାକୁ ଦିଅ ନା, ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାବି ଦେଖ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଡ ବିପଜ୍ଜନକ ହବ। ଏ ମଣିଷଟାକୁ ତୁମେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଅ, ଧକ୍କା ମାରିକିରି ତଳକୁ ପକେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହବ ଏବଂ ମୋର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହବ, ମତେ ଆହାର ମିଳିଯିବ, ଆଉ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିରଦିନ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିବି। ଏ କଥା ବାଘ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ବାନର କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଧର୍ମ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତ ଜୀବ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତ ଚେତନା, ଆମେ ପଶୁ ଜାତି, ଆମର ଚେତନା ନିଚ, ମଣିଷର ଚେତନା ଉନ୍ନତ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଜନ୍ମ ତଦପି ଧ୍ରୁବଙ୍ଗର୍ଥଦମ୍, ଭାଗବତରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ମାନବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୀ ଭିତରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ଦେବତା ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହୁଏ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା ସ୍ତର, ଚେତନାର 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଏ ହଉଛି ପରମାର୍ଥିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଆବୃତ ଚେତନା, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ମୁକୁଳିତ ଚେତନା, ବିକଶିତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା, এই 5ଟି ଚେତନା ସ୍ତର ଅଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନୀ ଭିତରୁ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଇତର ଜନୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ 2ଟି ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆବୃତ ଚେତନା, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଚେତନା ସ୍ତରର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛେ ସେଥିରୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଇତର ଜନୀରେ ଏ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକୁ କହୁଛେ ଯମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଞ୍ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସ ମେ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଯେ ମତେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖେ, ସର୍ବତ୍ର ମୋ ଠାରେ ଦେଖେ, ସେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳେ ନଥାଏ, ମୁଁ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରାଳେ ଥାଏ। ସେ ମତେ ଦେଖୁଥାଏ, ମତେ ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଚେତନା। ଏହାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନବ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅଛେ ସେଥିରୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଇତର ଜୋନିରେ ଏ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନବ ଜନିକି ଦୁର୍ଲଭ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାନର କହିଲା ମାନବର ଧର୍ମ ଅଛି, ମାନବ ଉନ୍ନତ ଚେତନଶୀଳ ଜୀବ, ତାର ଧର୍ମ ଅଛି। ଆମେ ପଶୁ, ଆମର ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବା ମୋ ବିବେକ କହୁନାହିଁ। ଆମ ଭଳି ପଶୁର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଠିକ ନୁହେଁ। ଏ ମାଙ୍କଡ କହିଲା ଏ କଥା। ବାଘ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା, ଅନ୍ୟ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ବୃକ୍ଷାରୂଢ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭୟ ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ,
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଧାରେ କାତର, ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଣିଷ, ତୁମର ଧର୍ମ ଅଛି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା କଣ ତୁମର ଧର୍ମ ନୁହଁ? ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ସୁତରାଂ ତୁମେ ଏ ବାନରଟାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ତଳେ ପକେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମତେ ଆହାର ମିଳିଯିବ। ଏ କଥା କହିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଖାଇକରି ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବି। ଆଉ ଏ ଧର୍ମ, ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମର। ଯୋଉଠୁ ମଣିଷ ତା ମନକୁ ପାଇଗଲା, ହଁ ଭଲ କଥାଟା। ମଣିଷ କଣ କଲା ନା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବଡ କୌଶଳରେ ବାନରଟିକୁ ଏପରି ଧକ୍କା ଦେଲା ଯେ ସେ ଗଛରୁ ତଳେ ଠିକ ବାଘ ମୁହଁରେ ପଡିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାଘର ତ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖାଇବାର ଲୋଭ ଜନ୍ମିଛି, ସେ ଆଉ ବାନରକୁ ଖାଇଲା ନା, ଛାଡିଦେଲା। ବାନରଟି ପୁଣି ଗଛ ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାରି ଚଢିଗଲା, ଉଚ୍ଚ ଡାଳରେ ଯାଇକିରି ବସିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଘ ବାନରକୁ କହିଲା, ଦେଖ ଭାଇ, ବାନର ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମଣିଷ ତୁମକୁ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ପକେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ତୁମର କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ମୁଁ କଲି ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତୁମର ଚିରଶତ୍ରୁ ଏ ମାନବ, ଏ ମଣିଷ କି ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ତୁମକୁ ମୋ ମୁହଁ ଆଗକୁ ପକେଇଦେଲା ଧକ୍କା ଦେଇକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁହ, ଏ ଅକୃତଜ୍ଞ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତୁମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଚରମ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ପକେଇ ଦିଅ। ଏତଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମର ମୋର ଚିରଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେଇକିରି ଆମେ ରହିବା। ବାଘ ଏ କଥା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ବାନର କହିଲା, ମଣିଷ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଶୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ଅକୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଏପରି ଅକୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟ ମଣିଷ, ଧନ୍ୟ ମଣିଷ, ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁ ଅକୃତଜ୍ଞତାର ଇତିହାସ ଏ ଜଗତରେ ରଖିଯାଉଛ, ତାହା ପଶୁ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ ଶିକ୍ଷା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆଖ୍ୟାୟିକା କହିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତିଳେ ହେଲେ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି, କଡାକଡି ଭାବରେ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି କୌଣସି ବେଦ ଧର୍ମ ମାନୁନା, ବେଦ ଧର୍ମ ମାନୁନା। ଆମେ ବେଦ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତିଳେ ମାତ୍ର ବେଦ ଧର୍ମ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି, ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଚରଣ କରି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ, ଆଦର୍ଶ ଭ୍ରାତା, ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ, ଆଦର୍ଶ ପିତା, ଆଦର୍ଶ ରାଜା। ରାମ ରାଜା, ରାମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। ସବୁ ଦିଗରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର ବ୍ରତ, ମୋର ବ୍ରତ। ମୋ ନିକଟରେ କେହି ଶରଣାଗତ ହେଲେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ କେବେ ହେଲେ ମୋ ମାନସ ପଟକୁ ଆସେନା, କେବେ ହେଲେ ମୋ ମାନସ ପଟକୁ ଆସେନା। ସେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ। ବିଭୀଷଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ସୈନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଆମର ଅନୁଗତ ଜନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି କାହାରି ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ ରହେ, ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମ। ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତିଳେ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ସୀତା ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନା, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନା। ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅସୁର ଘରେ ରହିଲା, ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏ ଅପବାଦ କଲେ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ, କାନକୁ ବାଜିଲା ରାମଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ରାମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ? ସେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱରେ।
ପାତିବ୍ରତ୍ୟରେ ସେ ତ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଆଦର୍ଶ ରାଜା। କାହିଁକିନା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେ। ଯତ ଆଚତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତଦୈବ ଇତର ଜନ ସଯତ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଏ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେପରି ଆଚରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଇତର ଲୋକମାନେ ତଦ୍ରୂପେ ଆଚରଣ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ରାଜା, ଗୁରୁଜନ, ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯଦି ଆଚରଣ ନ କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା, ହଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟାପିଯିବ। ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା ନା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଧୋବା ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଧୋବଣୀଟିଏ ଗୋଟେ ରାତି ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ କହିଲା, ନା ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଘରେ ପୁରେଇବି ନା। ସେ କହିଲା କି 12 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରହିଲେ ରାବଣ ଅସୁରପୁରରେ, ଆମର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୋର ସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥା କହିଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନକୁ ଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ସତ କଥା, ମୁଁ ଯଦି ଆଚରଣ ନ କରିବି ଏମାନେ କାହିଁ କରିବେ? ଯତ ଆଚତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତଦ ଇତର ଜନ ସଯତ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଲୋକ କଥା ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ସେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇବେ। ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନେତା ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ହେବେ, ଆଚରଣ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର। ଏଇ କଥା ମାନିବେ ନା, ଶୁଣିବେ ନା। ଏ ହଉଛି କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଉଛି। ତମର ରାମ କାହାନ୍ତି? ତମର ଯଦି ରାମ ନାହାନ୍ତି, ରାମ ନଥାଇକି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗ ରାମ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଏପରି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ବାହାରୁ, ତାହେଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବ। ନହେଲେ ରାମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକିନିକି ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲେ କେମିତି ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯାଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ। କଣ ଜନକ ରାଜା ସ୍ୱୟଂବର କରିଛନ୍ତି। ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଯେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ। ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଦରକାର ପଡିଲା। ନାଉରିଆକୁ ଡାକିଲେ, ଆରେ ନାବ ଆଣେ, ନୌକା ଆଣେ, ପାରି କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ନାଉରିଆଟା ଧୀବର, ସେ ଭକ୍ତ, ସେ ଜାଣିଛି ଏ ତ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ନାବ ଦରକାର କି? ନା ମଣିଷ ପାଇଁ ଦରକାର ନା କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାବଟା ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିଲା ନା, ବଧିର ଭାବରେ ରହିଲା। ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲେ ସେ କହିଲା, ବଧିର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବଧିର ନୁହେଁ। ବୋଇଲା ତୁଇ ଧୀବର, ବଧିର ନୁହେଁ ମୁଇଁ। ଶୁଣିଲିଣି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା, ବାଲି ପଡି ତୋ ଚରଣୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ, ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡିବ ଭେଳା। ଏ କଥା କହିଥିଲା ନା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣ କଣ ସାଧାରଣ ମାନବ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଏଣୁ ପଡିକିରି ଗୋଟେ ପଥରଟା ନାୟିକା ହେଇଯାଇଛି, ମାଇକିନା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ନା, ଅହଲ୍ୟା ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା। ରାମଙ୍କର ପାଦ ବାଜିବାରୁ ସେ ପୁଣି ତାର ଶରୀର ଫେରି ପାଇଥିଲା ନା। ଏଇଟା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ସେ ଧୀବର ହଉଛି ଭକ୍ତ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଭକ୍ତି ନଥିଲେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନା। ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାରିମା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ମନଶକ୍ତି, ଯୋଗ, ତ୍ୟାଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ୟା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ ନା। न मां साधयति जोगं न सांख्यं न धर्म उद्धव न श्रद्धाय तपस्त्याग तथा भक्तिर ममर्जिता। एकादश कंद भागवतरे उद्धव को ये उपदेश भगवान करो। हे मते किए जाने केमती जानिब? न मां साधयति जोगं न सांख्यं न धर्म उद्धव न श्रद्धाय तपस्त्याग तथा भक्तिर ममर्जिता। धर्म साधना न मां साधयति जोग साधना करी अष्टांग जोग साधना करी मते कहीं जानी पारिबे ना। न साधयति न धर्मं वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म पालन करी मत कहीं जापर ना बुझी पार ना मान सब जोग न धर्म न संख्यालोचना कर जापर ना। श्रद्धाय वेद अध्ययन कर वेद पांडित्य आहरण कर जापर ना। त्याग त्याग करके सर्वस्व त्याग ही जापर ना। यथा भक्तिर मर्जिता जपरी भक्ति बल मत एक भक्त्या एक राज्य भक्त्या मंग विजानाति भक्त्यास्तु अनन्या लभ्य।
ଏ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତ ଜାଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ? ଆଉ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନା? ସେ ଧୀବର ଭକ୍ତ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଛି। ସେ କହିଲା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି ପାଦ ତ ପାଦ ରେଣୁର ଏପରି ମହିମା, ଏ ପାଦ ରେଣୁ ପଡିକିରି ଏ ଗୋଟେ ପଥର ନାୟିକା ହେଇଗଲା, ସେ ପାଦ ରେଣୁ ମୋ ନୌକାରେ ପଡେ ଗୋଟେ ନାୟିକା ହେଇଯିବ, ମାଇକିନା ହବ। ଗୋଟାଏ ମାଇକିନା ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ହବ, ରେ ବାବା ମୋ ଜୀବନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ ରେ ବାପା। ତେଣୁ ବସାଇ ନ ଦେବି ପାଦ ନ ଧୋଇ, ପାଦକୁ ନ ଧୋଇକିରି ମୋ ନାଁରେ ବସେଇନି ପାଦ ଧୋଇବାର କାମନା କରିଛି। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଏ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ନୌକା କଣ ଦରକାର? ଆପଣ ତ ବାମନ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ, ବାମନ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ, ଏ ଟିକି ଟିକି ପାଦ, ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦାନ ମାଗିବାକୁ ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା, ଏଡିକି ଏଡିକି ପାଦ ଦେଖେଇଲେ। ବଳିକି କହିଲେ ମତେ ଏଇ ମୋ ପାଦରେ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦେହରେ, ମୋର ଏତେ ସେତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛଳୟତି ବିକ୍ରମଣ ବଳି ମଧୁତ ବାମନ, ଇରେ ଏଡିକି ଏଡିକି ପାଦ ଦେଖେଇକିରି ଇରେ ବିରାଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ। ଏ ଯୋଡେ ପାଦରେ ବଳି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ କରିଥିଲା, ତ୍ରିପୁର ଅଧିକାର କରୁଥିଲା। ତ୍ରିପୁରର ରାଜା ହେଇଥିଲା, ତାର ତ୍ରିପୁର ତାର ସବୁ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଇରେ ଯୋଡେ ପାଦରେ ଇଏ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଗୋଟେ ପାଦରେ ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଏଡିକି ପାଦ ଟିକେ ଦେଖେଇକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ସମଗ୍ର ଆକାଶ ଅନ୍ତରିକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତୃତୀୟ ପାଦ ଦବା ପାଇଁ ବଳିର କୌଣସି ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ବାପା। ବଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନ ପରା। ଇରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନାବ ଦରକାର? ଆପଣ ଗୋଡ ପଢେଇ ଦେଲେ ପରା ଏ ପାଦକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ନାବ କଣ ଦରକାର? ଏଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଧୀବର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତା କଲେ ନା। କାହିଁ କଲେ ନା? ଭଗବାନ ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଲେ ନା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଡାକଡି ଭାବରେ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ୟା କରେ, ମତେ ଦେଖିକି ଲୋକ ସେୟା କରିବ। ମମ ବର୍ତ୍ତମାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ। ମୋର ପଥଟା ଅନୁସରଣ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ କରିବି ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକଟା କରିବ ତ ମଝି ଡଙ୍ଗାରେ ନଈରେ ବୁଡି ମରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଯିବି। ନା ତାର ନାଇଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଧୋଇଦବ। ଏସବୁ କଥା ଅଛି, ଏ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ମିଶନ ଥିଲା ସେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ରାମଜୀଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟଙ୍କର କଥା କହୁନି, କାରଣ ଆପଣ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ବହୁ ରାମ ଉପାସକଙ୍କୁ, ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାମ ଉପାସକ, ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ରାମ ଉପାସକଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସବ ବୈଷ୍ଣବ ମହା ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନେ ସବ ବୈଷ୍ଣବ ମହା কৃষ্ণ উপাসক হইল লইল কৃষ্ণ নামে, কৃষ্ণ উপাসক হইল লইল কৃষ্ণ মহাপ্রভু যেତେବେଳେ ଗମନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ନାମ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାନ କରିବେ, ମୁଁ ଗାନ କରୁଛି। ରାମ ରାଘବ ରାମ ରାଘବ ରାମ ରାଘବ ପାହି ମାଂ, ରାମ ରାମ ରାଘବ ରାମ ରାଘବ ରାମ ରାଘବ ପାହି ମାଂ, ରାମ কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমান, কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমান, কৃষ্ণ রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং, রাম কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমান, কৃষ্ণ এই গান করি କରି ଯାଉଥିଲେ। ନାନା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଗୌତମୀ ଗଙ୍ଗା, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ତୀର୍ଥରେ ରାମଦାସ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଅହୋବଳ ନୃସିଂହ ଦର୍ଶନ କଲେ,
ସିଦ୍ଧ ବଟରେ ରାମ ସୀତା ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସିଦ୍ଧ ବଟରେ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ରାମ ଭକ୍ତ ରାମ ସେବକ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ବିପ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେହି ବିପ୍ର ସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ରାମ ଭକ୍ତ। ରାମ ରାମ ବିନା ଅନ୍ୟ ବାଣୀ ନା କହେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ, ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସେଠାରେ କୃପା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସ୍କନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତ୍ରିମଠରେ ବାମନ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠାରୁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଟକୁ ଯାଇ ରାମ ଦାସ ବିପ୍ର ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବିପ୍ର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କୌତୁକ କରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ପୂର୍ବେ ତୁମି ନିରନ୍ତର ଲଇତେ ରାମ ନାମ, ପୂର୍ବେ ଏବେ କେନେ ନିରନ୍ତର लो कृष्ण नाम, एबे केने निरंतर। ये प्रश्न पचारे से विप्र कहले, आपणकर दर्शन प्रभाव मोर जुहा कृष्ण नाम उच्चारण करुचे। मोर एपरी हो जाइछि, जन्मरु जो राम नाम जप स्वभाव हो जाइथला ताहा परिवर्तित होई कृष्ण नाम जप स्वभाव पड़ा। विप्र कहे, तुमा देखी कृष्ण नाम अइला एक बार, तुमा तुमा देखी कृष्ण नाम अइला एक बार, तुमा सेई हईते कृष्ण नाम जिह्वाते बसिला, सेई हईते कृष्ण कृष्ण नाम स्फुरे राम नाम दूरे गेला, कृष्ण नाम स्फुरे राम तापरे से विप्र राम शब्द और कृष्ण शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ करी कहूची। पद्म पुराण रे रामचंद्रंकर शतनाम स्तोत्र रे अछि, रमन्ते जोगिनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन आसौ परम ब्रह्मा विधीयते। ए राम नाम स्तोत्र रे पद्म पुराण रे अछि। अर्थात अनंत सत्यानंद चिदात्म स्वरूप परम तत्व रे जोगीगण रमण करती, अर्थात आनंद अनुभव करती। एथि जोगु परम ब्रह्म वस्तु को राम बोली कहा जाए। ए कथा कहिला। महाभारत उद्योग पर्ग रे अछि, कृषि भूर्वाचक शब्द अणस्त निवृत्तिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। अर्थात कृष्ण धातु भूर्वाचक शब्द आकर्षक सत्ता, अण शब्द निवृत्तिवाचक अर्थात परमानंदवाचक। कृष्ण धातु रे न प्रत्यय हेले कृष्ण शब्द होउची उभयर ऐक्य रे कृष्ण शब्द परम ब्रह्म, से परम ब्रह्म हैला। तेणु राम परम ब्रह्म कृष्ण परम ब्रह्म। विप्र कहिला, परम ब्रह्म दुई नाम समान होइल, परम दुई नाम कोन आउ शास्त्र किंतु विशेष पाइल, कोन आउ शास्त्र किंतु
विशेष पाइल ए कहला से राम नाम परम ब्रह्म है, कृष्ण नाम परम ब्रह्म है, दुई नाम तो समान हो गला। एटा पाइली आउ अधिका पाइली, कौन अधिका पाइली से कथा कहूची। विष्णु सहस्र नाम रे अछि, विष्णु सहस्र नाम तुल्य एक राम नाम, सहस्र विष्णु नाम तुल्य एक राम नाम। पद्म पुराण रे विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र रे कहाइछि, राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने। शिवजी कहते पार्वती जी की, हे पार्वती जी राम 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 बोली मनोरम जे राम से मु रमण करे आनंद लाभ करे। हे वरानने एकटी राम नाम सहस्र विष्णु नाम तुल्य अटे। 1000 विष्णु नाम नेले जो फल मिल, गोटे राम नाम नेले से फल मिल। ए कथा कहले 3 बार राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम। ए लघु भागवत ब्रह्मांड पुराण वचन उद्धार करी श्रील रूप गोस्वामी कहते, सहस्र नाम पुण्यानं क्रीरावृत्यातु जत फलम एकावृत्यातु कृष्णस्य नामेकं तत्प्रयच्छति। अर्थात विष्णुंकर पवित्र सहस्र नाम 3 बार पाठ कले जो फल होय, कृष्ण नाम एक बार उच्चारित हेले से फल होय। तात्पर्य होची एक राम नाम सहस्र विष्णु नाम तुल्य 3 बार राम नाम फल एक कृष्ण नाम रे अछि। कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ महात्म्य एई वाक्ये कृष्ण नामेरो महिमा पारो। ए वाक्ये कृष्ण नामेरो तथापि लो इते नारी सुनो हेतु तारो। तथापि लो इते नारी विप्रंकर कृष्ण नाम नबार अन्य कारण कहते कौन, इष्ट देव राम तारो नामे सुख पाई। इष्ट देव राम तारो सुख पाया राम नाम रात्रि दिन गाई। सुख पाया राम नाम किंतु तुम्हार दर्शने देवे कृष्ण नाम आइला। तुम्हार दर्शने जावे ताहारो महिमा तबे हृदय लागिल। आहारो महिमा तबे सेई कृष्ण तुमी साक्षात इहा निर्धारिल। से कृष्ण तुमी साक्षात अत कही विप्र प्रभु चरणे पड़िल। अत कही विप्र प्रभु एपरि से विप्र कृपा करी महाप्रभु आगु चलिले। महाप्रभु नाना तीर्थ भ्रमण करी काम कोष्ठीपुर को आसिले। सेठारु दक्षिण मथुरा बा आधुनिक मधुरा कहती जहाकू सेठाकू आसिले। सेठारे एक राम भक्त विप्र को भेटिले। तांको घरे भिक्षा करने निमित्त से विप्र महाप्रभु को निमंत्रण कला। महाप्रभु स्नान सारी प्रसाद सम्मान करने निमित्त तांको गृह आसी उपस्थित ही देखिले विप्र भिक्षा कौन दब पाक करी नहीं रांधी नहीं। महाप्रभु तांको पचारे मध्याह्न बीती साइलानी अपराह्न हेलानी कहीं पाक करीना। महाप्रभुंकर कथा शुणी से विप्र कहला
କଣ କହିଲା? ବିପ୍ର କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବନୋନ୍ୟେ ବସତି, କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର অরণ্যে বসতি, পাকের সামগ্রী বনে নামিলে সম্প্রতি, পাকের সামগ্রী বনে বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষণ, শাক ফল মূল আনিবে লক্ষণ, তবে সীতা করিবে না পাক প্রয়োজন, তবে সীতা করিবে না পাক প্রয়োজন। শেষ করে দଉଛି, এই কথাটা କହିଛି শেষ করে ଦଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନା ମୁଁ, ଆଉ କାହା କଥା କହୁଛି? ଆପଣ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନା? ରାମ କଥା ତ କହୁଛି, ଆପଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ବିପ୍ର ରନ୍ଧନ କଲେ। ବେଳା ତୃତୀୟ ପ୍ରହରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିପ୍ର ଉପବାସ କଲେ, ସେ ଆଉ ଖାଇଲେ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ତୁମର ଏତେ ଦୁଃଖ? କାହିଁ ଖାଉନା? ରାବଣ କର୍ତ୍ତୃକ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଅପହରଣ ଭାବନାରେ ବିପ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିପ୍ର କହିଲେ, ବିପ୍ର କହେ ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ବିପ୍ର ଏ ଜୀବନେ ମୋର অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন, ছাড়িব জীবন, জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী, মাতা মহালক্ষ্মী এ রাক্ষস স্পর্শীলতারে ইহা কানে শুনি, রাক্ষস স্পর্শীলতারে ইহা কানে শুনি, এ শরীর ধরিবার কভু না জুয়ায়, তীর ধরিবার কভু না জুয়ায়, এই দুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায়, এই দুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায়। এ কথা কহিলা বিপ্র। তা কথা শুনি মহাপ্রভু আশ্বাসন দেলে, তাକୁ সিদ্ধান্ত কথা କହିଲେ। କଣ? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେୟସୀ ସୀତା ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରେୟସୀ ସୀତା ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତାରେ দেখিতে নাহি শক্তি, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তারে দেখিতে নাহি শক্তি। সীতা দেবী কୌଣସି ପ୍ରକାର ରାବଣର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସ୍ପର୍ଶିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାକୁ ନା ପାଏ ଦର୍ଶନ, স্পর্শিবার কার্য থাকো না পায়ে দর্শন, সীতার আকৃতি মায়া হরিলা রাবণ, সীতার আকৃতি মায়া
ହରିଲା ରାବଣ। ସୀତାଦେବୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିଦାକୃତିର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ମାୟା ସୀତା ହିଁ ରାବଣ ହରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା, ଦେଖିପାରିବ ନା, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ରାବଣ ଆସିତେଇ ସୀତା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କହିଲ, ରାବଣ ଆସିତେଇ ସୀତା রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল, রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। বেদ পুরাণতে কহে নিরন্তর, বেদ পুরাণতে কহে নিরন্তর। মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত বাক্য কহিলে, মহাপ্রভু বিপ্ର କହିଲେ ଆମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କୁ ଭାବନା କର ନା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିପ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା। ତାପରେ ସେ ଭୋଜନ କଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରୟାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଗମନ କଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଭୃଗୁରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ଧନୁଷ୍କୋଟି ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବିପ୍ର ସଭାରେ କୁର୍ମ ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା କରାହଉଥିଲା, କୁର୍ମ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ତାହା ସେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ସେଠାରେ ରାବଣର ଛାୟା ସୀତା ଅପହରଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ। କୁର୍ମ ପୁରାଣ ଲେଖା ଅଛି, ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି ଜନଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ, ପତିବ୍ରତା ଶିରୋମଣି জনক জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী, জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী। রাবণ দেখিয়া সীতা লইল অগ্নির শরণ, দেখিয়া সীতা লইল রাবণ হইতে অগ্নি কইল সীতাকে আবরণ। রাবণ হইতে অগ্নি কইল সীতাকে আবরণ। মায়া সীতা রাবণ নীল শুনিলা খ্যানে, মায়া রাবণ নীল শুনি মহাপ্রভু হইল আনন্দিত মনে, শুনি মহাপ্রভু হইল আনন্দিত মনে। মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে, মায়া সীতা দিয়া অগ্নি মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণে। সীতা লয়া রখিলেন পার্বতীর স্থানে, সীতা লয়া রাখিলেন পার্বতীর স্থানে। মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণে, মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণে। রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল, রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি পরীক্ষা দিতে যাবে সীতারে আনিল। অগ্নি পরীক্ষা দিতে যাবে সীতারে আনিল। তবে মায়া সীতা অগ্নি করি অন্তর ধ্যান। তবে ইয়া সীতা অগ্নি করি অন্তর ধ্যান। সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান। সত্য সীতা আনি দিল রাম ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ କୁର୍ମ ପୁରାଣ ବଚନ। ଏ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ରାମଦାସ ବିପ୍ରଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା। ଏ ସତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇ କୁର୍ମ ପୁରାଣ ପୋଥିରୁ ସେ ଲେଖା ଲେଖି ଆଣିଲେ। ରାମଦାସ ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁର୍ମ ପୁରାଣ ଥିବା ରାବଣର ମାୟା ସୀତା ଅପହରଣ ସୂଚକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସୀତୟାରାଧିତ ବହ୍ନି ଛାୟା ସୀତା ମଦିଜତ୍ তং জহার দশগ্রীব সীতা বহ্নিপুরম গতা। পরীক্ষা সময়ে বহ্নি ছায়া সীতা বিশেষসা বহ্নি সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদরিনয়ত। এ কুর্ম পুরাণ লেখা আছে। সীতাঙ্কর প্রার্থনারে অগ্নি ছায়া সীতা প্রস্তুত কলে। দশগ্রীব রাবণ ছায়া সীতা গ্রহণ করলা। মূল সীতা বহ্নিপুরে রহিলে। রামচন্দ্র যেতବେଳେ পরীক্ষা কলে অগ্নি পরীক্ষা, ସେତେବେଳେ ଛାୟା ସୀତା ବହ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ମୂଳ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପୋଥିପତ୍ର ଦେଖିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଧରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ରଘୁନାଥ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ବିପ୍ର କହେ ତୁମି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ। କହେ ତୁମି ସାକ୍ଷାତ শ্রী রঘুনন্দন। সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিল দর্শন। সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিল দর্শন। সেই মহাপ্রভুଙ୍କ ଠାରେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ସେଇ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ରାମ, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ବିପ୍ର ଅନେକ ଦୈନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିପ୍ର ପ୍ରତି କୃପା କରି ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ଗଲେ। ଜୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଜୟ ବୋଲ ହନୁମାନ।